Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Sahabat yang berbahagia, wahaikum jami'an bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berbangga menjadi muslim, menjadi mukmin, menjadi sosok-sosok yang menghambakan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita berdoa mudah-mudahan kita istiqomah berada di jalannya. Kita ingin sekali menjadi pengikut sunnah baginda Rasulullah SAW, tapi mungkin kotornya diri kita, banyaknya aib dan dosa kita. Mudah-mudahan dengan syafaat beliau Rasulullah SAW sudi menyampaikan kegalauan hati kita agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Izinkan pada hari ini saya menyampaikan 10 doa yang akan mengantarkan kita menjadi sosok yang apapun masalah yang kita hadapi, apapun masalah yang kita terima, Allah karuniakan jalan kebaikan, bukan hanya jalan kebaikan, tapi pengganti yang lebih baik. Ada 10 doa. Yang pertama adalah surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah itu adalah fiha sirrun ajibun wahiyal kafiyah wasyafiyah wahiyar ruqyah. Jadi ketika kita membaca Al-Fatihah, maka saya dan kita tidak usah lagi berdebat. Membaca Al-Fatihah bi barokati Al-Fatihah, dengan keberkahan surat Al-Fatihah, karena sudah disabdakan baginda Rasulullah SAW bahwa surat Al-Fatihah mengandung rahasia yang begitu menakjubkan. Wahiyya al-kafiyah, yang bisa menjadi perantara ya, tawasul kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kafiyah, mencukupi apapun segala hal yang kekurangan-kekurangan diri kita dalam bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasyafiyah, dan Al-Fatihah juga adalah sebagai penyembuh syifa bagi segala problematika hidup kita, dan dia juga adalah ruqyah. Kemudian yang kedua adalah ucapan atau doa Allah ya. Allahumma rabbi, Allahumma anta rabbi, la usyriku bihi syai'an. Ketika itu Rasulullah SAW bersabda kepada putrinya Fatimah radhiyallahu anha, "Quli fil karbi, Allah, Allah, Rabbi, la usyriku bihi syai'an." Allah, Allah, Rabbi, la usyriku bihi syai'an. Allah, Allah, Rabbi, la usyriku bihi syai'an. Maka insyaallah kalimat Allahu Rabbi la usyriku bi syai'an disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW adalah itu menjadi pembuka diri kita ya, untuk menghilangkan segala kepenatan hidup yang kita alami. Kemudian doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Rasulullah SAW bersabda, ini adalah doa dari Zunnun yang ketika ada dalam perut ikan, Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian memberikan jalan keluar, dan tidak ada kesulitan yang dihadapi kecuali dalam perut ikan itu ya. Tapi ketika Zunnun membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, tidaklah seseorang mengatakannya makrubun illa farrajallahu anhu. Dia mengatakannya dalam kondisi sulit, maka kecuali Allah akan memberikan jalan keluar. Kunci yang keempat adalah doa hasbunallah wa ni'mal wakil. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman
innallaha qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu ya hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ya, di sini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita bahwa ketika orang sudah menyerahkan hidup kita hanya kepada Allah, walaupun kita dikepung dengan berbagai problematika hidup, kesulitan hidup, Allah akan memberikan jalan keluar terbaik. Yang kelima adalah doa la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Doa ini adalah bagian dari kanzun min kunuzil jannah, bagian dari harta karun surga, dan ini terdapat sahih dalam kitab Sahihain. Yang keenam adalah doa memperbanyak istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Barang siapa yang senantiasa membaca istighfar, maka Allah akan pastikan memberikan jalan dari segala kegalauan, dari segala kepenatan hidup, dari segala kesulitan. Pasti ada jalan, pasti ada solusi, dan pasti juga akan dikaruniakan rezeki yang tidak disangka-sangka. Ini jelas dalam Al-Quran, dijelaskan secara detail. Kemudian yang ketujuh adalah doa la ilaha illallahul azim, la ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallah rabbul arshil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wal ardi rabbul arshil karim. Ini adalah doa kita bisa meraih pembebas dari segala kesulitan hidup kita. Yang kedelapan adalah doa Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal bukhli wal jubn wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Ini doa yang maksur, ada dalam kitab Sahihain. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kebimbangan, kegalauan, kepenatan hidup, kesedihan, kelemahan, kemalasan, kebakilan, ya, sikap hidup yang tertutup, kemudian juga dari banyak hutang, dan kita menjadi diperbudak oleh orang lain. Yang kesembilan adalah doa ya hayya ya qayyum la ilaha illa anta bi rahmatika astaghits. Inilah doa istighosah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saking kita tidak kuatnya menahan kesulitan hidup, kita sampaikan kepada Allah ya hayya ya qayyum la ilaha illa anta bi rahmatika astaghits. Sampaikan kesulitan apa yang kita dalam hidup ini kita menimpa diri kita. Dan yang ke-10 adalah doa Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ain wa aslih li sya'ni kullahu la ilaha illa anta. Ini dibaca. 10 doa ini digabungkan dengan ruqyah ke-8 dalam mushaf ruqyah syariah. Saya bacakan. Pertama diawali dengan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-Fatihah 1 sampai 7. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian dilanjutkan dengan membaca surat Al-Baqarah 1 sampai 5. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Dilanjutkan Al-Baqarah ayat 255. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard
من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Dilanjutkan Al-Baqarah 284-286. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli shay'in qadir. Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Dilanjutkan surat Al-Imran 139. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. Dilanjutkan surat Al-Imran ayat 154. Bismillahirrahmanirrahim. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. Dilanjutkan surat Al-An'am ayat 64. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahu yunajjikum minha wa min kulli karbin thumma antum tusyrikun. Dilanjutkan surat Yunus ayat 62. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Dilanjutkan surat Yunus ayat 103. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma nunajji rusulana walladzina amanu kadzalika haqqan alaina nujil mu'minin. Dilanjutkan surat Yusuf ayat 86. Bismillahirrahmanirrahim. Qala innama ashku bathi wa huzni ila Allah wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Dilanjutkan surat Thaha ayat 25-28. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dilanjutkan surat Al-Anbiya ayat 76. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nuhan idh nada min qablu fastajabna lahu fanajjaynahu wa ahlahu minal karbil azim. Dilanjutkan Al-Anbiya ayat 87 sampai 88. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdira alayhi
فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. Dilanjutkan surat Al-Furqan ayat 58. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamutu wasabbih bihamdihi wa kafa bihi bidzunubi ibadihi khabira. Dilanjutkan surat Fatir ayat 34. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu alhamdulillahilladzi adhhaba 'annal hazan inna rabbana laghafurun syakur. Dilanjutkan surat As-Saffat ayat 75 dan 76. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad nadana Nuhu falani'mal mujibun wa najjaynahu wa ahlahu minal karbil azim. Dilanjutkan surat As-Saffat ayat 114-115. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad mananna ala Musa wa Harun wa najjaynahuma wa qaumahuma minal karbil azim. Dilanjutkan surat Az-Zumar ayat 63. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu maqalidus samawati wal ard walladzina kafaru biayatillahi ulaika humul khasirun. Dilanjutkan surat Al-Ahqaf ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Dilanjutkan surat Al-Hasyr ayat 21 sampai 24. Bismillahirrahmanirrahim. Law anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan surat At-Talaq ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. Dilanjutkan surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra. Dilanjutkan surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dilanjutkan surat Al-Falaq ayat 1 sampai 5. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Dilanjutkan surat An-Nas ayat 1 sampai 6. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Sahabat yang berbahagia, itulah ruqyah untuk menghilangkan prahara derita dan melapangkan hati kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan semua doa kita dengan berbagai ikhtiar kita, terutama ikhtiar langit, ikhtiar samawi. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.